अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? हम अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन आली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु वअरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। हम लोग सूरत निसा पढ़े हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारे हुकूकुल लिबाद बताए हैं। अल्लाह ताला ने औरत के निकाह की रूलिंग्स बताई, हक महर की रूलिंग्स बताई। फिर अल्लाह ताला ने यतामा जो हैं उनके हुकूक के बारे में बताया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो माँ बाप तरीके में छोड़ जाएं उनमें औरतों का भी हिस्सा है, और उसके लिए अल्लाह ताला ने हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। आज की आयत में अल्लाह ताला ने हमें विरासत का कानून बताया है कि ये जो विरासत का कानून जो है ये फर्ज किफाया है। क्यों? इसमें अगर किसी सोसाइटी में कुछ को पता है ये इसके रूलिंग्स, तो उस मतलब वो काफी है। लेकिन अगर किसी सोसाइटी में किसी को भी इसका इल्म नहीं है तो फिर वो गुनाहगार होंगे। क्यों? क्योंकि इसका जन्नत और दोज़ख का दारोमदार इस पर है। अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी बहुत इबादत की, उसने इबादत गुजार रहा, उसने बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ी, अल्लाह ताला की बहुत इबादत की, लेकिन मरते वक्त उसने सही वसीयत नहीं की, गलत वसीयत कर दी, तो उसकी सारी इबादत जाया। और या फिर उसने वसीयत तो की, लेकिन उसने जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक या अल्लाह ताला के कहने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं की, तो उसके सारे अमाल जाया हो जाएंगे। इसलिए ये इसका इल्म जो है ये हमारे लिए फर्ज है इसको सीखना। मतलब हमें कहा गया कि जैसे कुरान सीखो और सिखाओ, इसी तरह विरासत का इल्म सीखो और सिखाओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि मैं तो तुम्हारे मतलब उनका मफहूम यही था कि मैं तो वफात पा जाऊंगा, तो इसका इल्म सबको पता होना चाहिए। तो आज हमें बेसिक जो चीजें हैं वो हम इंशाअल्लाह अकॉर्डिंग टू द जो आयात हैं वो हम पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह काफी बातें हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो हम शुरू करते हैं आयात को। अच्छा, इससे में एक और बात भी हम जान लेते हैं कि जो विरासत है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अल्लाह ताला ने 3 बेसिस पे की है। नंबर 1 के मतलब कि कराबतदारी के बेस पर, कि कराबतदारी में सबसे ज्यादा पहले नस्बी रिश्ते आते हैं, जैसे वालदैन हैं, औलाद है, फिर शाखें जो है उनके ब्रांचेस यानी कि बहन भाई। और दूसरे वो कराबतदार, वो रिश्ते जो निकाह की सूरत में बनते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ का जो है वो रिश्ते। सेकंड बेस जो है इसकी विरासत की डिस्ट्रीब्यूशन वो है कि अकॉर्डिंग टू द नीड, कि किस को ज्यादा जरूरत है और किसकी जरूरत, उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने विरासत के हिस्से बताए हैं। और तीसरी है कि इसकी जो है दौलत की तकसीम, यानी कि मनी सर्कुलेट होती रहे, किसी एक के पास जमा ना हो जाए। क्योंकि जैसे इट्स बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव, ताकि अगर ब्लड एक जगह पे रुक जाता है तो वो क्लॉट बन जाता है, और जब क्लॉट बनता है तो इंसान फिर जैसे हार्ट अटैक होते हैं, स्ट्रोक्स होते हैं, मतलब इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, राइट? बीमारी जन्म लेती है। इसी तरह अगर ये मनी किसी एक के हाथ में रह जाए तो दूसरे लोग तो फिर उससे महरूम हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने इन 3 बेसिस, वैसे तो अल्लाह ताला हिकमतें तो अल्लाह ही बेहतर जानता है,
लेकिन जो मतलब हम ये पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी ज़्यादा सही डिस्ट्रीब्यूशन अल्लाह ताला ने की है, क्योंकि वही जानता है और उसी ने दुनिया बनाई, उसी ने हमें पैदा किया। वो ना जानेगा तो कौन जानेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं आयत नंबर 11। युसीकुम, युसी वाव स्वाद या रूट लेटर्स हैं। युसी कहते हैं कि वसीयत करना। वसीयत क्या चीज़ है अरबी ज़बान में? कोई शख्स किसी पर जिम्मेदारी डाले कि जब फलां सूरत पेश आए तो फलां तरीका या फलां तर्ज अमल इख्तियार किया जाए, इसको वसीयत कहते हैं, वसीयत करना। ठीक है। किसी वाक़े के पेश आने से पहले उस वाक़े को कैसे हैंडल करना है, उसका हुक्म देना वसीयत करना कहलाता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाया युसीकुम, तुम वसीयत करता है, कुम तुमको, अल्लाहु अल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला वसीयत फरमा रहे हैं, कोई और वसीयत नहीं कर रहा। अल्लाह ताला ने कैसे पता चले कि अल्लाह वसीयत फरमा रहे हैं? क्योंकि अल्लाह जब इसम के ऊपर दम्मा आता है तो इसका मतलब वो इसम फाइल है। तो इसीलिए फरमाया कि वसीयत करता है तुमको अल्लाहु अल्लाह फी में औलादी औलाद कुम, तुम्हारी, यानी कि वसीयत करता है तुमको अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जैसे बताया कि वसीयत अल्लाह फरमा रहे हैं, और सबसे पहले अल्लाह ताला कराबतदारी के लेकर आए कि औलाद, तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको वसीयत अल्लाह फरमा रहे। लिए ज़करी वास्ते मर्द के है, मिस्लु मानिंद हज़ी हिस्सा। अब यहाँ पे भी देखिए बड़ा खूबसूरत वर्ड अल्लाह ताला लेकर आए हैं, रूट लेटर्स के हज कहते हैं ऐसे हिस्से को। पहले अल्लाह ताला ने आयत नंबर 7 में फरमाया था, जो हम पढ़कर आए, कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि औरतों के लिए हिस्सा है उसमें से जो वालिदैन छोड़ जाएं और कराबतदार छोड़ जाएं, उसमें से चाहे कोई थोड़ा हो या बहुत, नसीब मफरूदा हिस्सा है मुकर्रर किया हुआ। ठीक है। यहाँ पर अल्लाह ताला इतना खूबसूरत वर्ड उसी यानी कि हिस्से को अल्लाह ताला ने वहाँ पर नसीबन कहा था। यहाँ पर अल्लाह ताला हज का वर्ड लेकर आए, हा, यानी कि ऐसा इसको इसका मतलब होता है खुशकिस्मती, यानी कि वो हिस्सा जो तुमने अर्न नहीं किया लेकिन तुम्हें खुशकिस्मती से मिल रहा है, तो वो हिस्सा, उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मर्द के वास्ते है हिस्सा उन सयनी, दो औरतों के बराबर। अब यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सेकंड पॉइंट हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू द नीड, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर चूंकि पहले औलाद कराबतदारों में औलाद का जिक्र पहले किया, और यहाँ पर लड़के का जिक्र करके फरमा दिया कि लड़के का हिस्सा दो औरतों के बराबर है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने औलाद को माँ बाप से ज्यादा जरूरत है, इसलिए औलाद को पहले बता दिया। औलाद, फिर दूसरा, मर्द को फाइनेंशियल जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने सौंपी है, औरत पे फाइनेंशियल जिम्मेदारी नहीं है उसको, तो इसलिए उसका हिस्सा ज्यादा है। जरूरत के बेस पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि उसका हिस्सा ज्यादा है, औरत के मुकाबले में दुगना हिस्सा है। वापस इन, अगर ये अवलीन बात बता दी गई है, बस अगर कुन्ना हो निसाअन, औरतें, फौका ज्यादा स्नतैनी, दो से, वापस लहुन्ना, उन लिए, हुन्ना उन औरतों के, सुलासा दो तिहाई, माँ जो तराका छोड़ गया, यानी कि जो मरने वाला छोड़ गया। ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अगर यही हुक्म दो लड़कियों का भी है, कि मतलब अगर किसी शख्स ने कोई लड़का ना छोड़ा हो और उसकी औलाद में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हों, तो ख्वाह दो लड़कियां हों या दो से ज्यादा हों, तो बहरहाल उसके कुल तिरके में से 2/3 उन लड़कियों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो बाकी 1/3 होगा वो दूसरे वर्षा में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
لیکن اگر میت کا صرف ایک ہی لڑکا ہو تو اس پر سب کا اجماع ہے کہ دوسرے وارث کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو پھر سارے مال کا وارث وہ لڑکا ہوگا، اور اگر دوسرے ورثہ موجود ہیں تو ان کا حصہ دینے کے بعد جتنا بھی بچے گا نا وہ سارے کے سارا اس لڑکے کو ملے گا۔ ٹھیک، سمجھ آ گئی بات؟ اور ان اگر کانت ہوں واحدتن ایک ہی، واپس لہا اس عورت کے لیے النصف آدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی مرنے والے کی صرف ایک ہی بیٹی ہے تو پھر اس کو کتنا ملے گا؟ 2/3 کی بجائے اس کو 1/2 ملے گا، 50% اس کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، اور لیے ابویہی، یہ ابوین تھا، یعنی کہ دونوں ماں اور باپ دونوں کے لیے آتے ہیں، مطلب تسنیہ کا صیغہ ہے، لیکن نون گر گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ ہی جو ہے پروناؤن لگ گیا تو نون گر گیا۔ ولی ابویہی، اور واسطے اس کے والدین کے لی کلی، ہر واحدن ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، یعنی کہ یہاں پہ ہما کیوں آیا ہے؟ بیکاز آف دا تسنیہ۔ السدس چھٹا حصہ ہے، مما اس سے جو ترکا چھوڑ گیا ہے، ان اگر کانا ہو لہو اس کی ولدن کوئی اولاد۔ اس کو یہاں پہ فرما دیا کہ اگر مرنے والے کی کوئی اولاد اگر ہے تو پھر ماں اور باپ بھی ہیں اور اولاد بھی ہے، تو ماں اور باپ دونوں کو، ہر ایک کو 1/6 اس میں سے ملے گا، اگر باقی جو ہے اولاد کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ضرورت اولاد کو زیادہ ہے ماں باپ کی نسبت۔ ٹھیک ہے، واپس ان اگر لم نہیں یکن ہو لہو واسطے اس کے والدن کوئی اولاد، ووارثاہو اور وارث ہوئے اس کے ابواہو ماں باپ اس کے، فلی امہی تو پس اس کی ماں کے واسطے ہے الثلث تیسرا حصہ، یعنی کہ اگر بتا دیا یہاں پر کہ اگر اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر ماں کو 1/6 کی بجائے 1/3 ملے گا، زیادہ ملے گا، اور 2/3 اس کے فادر کو مل جائے گا، کیونکہ فادر کی ذمہ داری آدمی وہی آ گیا کہ مرد کا حصہ عورت کے سے دگنا ہے۔ واپس ان اگر کانا ہو لہو اس کے اخوتن بھائی، فل امہی بس اس کی ماں کے واسطے السدس چھٹا حصہ ہے، من بعدی، یعنی کہ اگر یہاں پر بتا دیے کہ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، صرف ماں باپ ہیں اور تو پھر ان کو ماں کو 1/3 اور باقی باپ کو، لیکن اگر ان کے اولاد نہیں ہے لیکن ماں باپ بھی ہیں اور ایک بھائی بھی ہے، تو پھر ماں کا حصہ کم ہو جائے گا، ماں کو 1/6 ملے گا، اور یہاں پہ جو بتا دیے، ٹھیک ہے، ماں کے واسطے ہے 1/3، ٹھیک ہے۔ بس اگر جو ماں باپ ہی ہیں اس کے وارث، تو ہاں بھلا سر اس کے ماں باپ ہی وارث ہیں تو پھر تو 1/3 ماں کو ملے گا اور باپ کو زیادہ، لیکن اگر اس کے ماں باپ بھی ہیں اور اس کا ایک بھائی بھی ہے تو پھر ماں کا حصہ کم کر کے کتنا ہو گیا؟ 1/6، ٹھیک ہے، اور باقی باپ 1/6 میں سے، اور 1/6 جو ہے ماں کے حصے میں سے باپ کی طرف چلا گیا، تو باپ کو زیادہ ملا کمپیئر ٹو مدر، بیکاز آپ کے ان باپ کی ذمہ داری، فائنینشیل ذمہ داری زیادہ ہے۔ اور یہاں پہ پھر 2 کنڈیشنز بتا دی، من بعدی وصیت کے یوسی کہ وصیت کر جائے، بہا ساتھ اس کے، او یا دینی یا قرض کے،
अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने बता दिया कि सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, पहले हिस्से मुकर्रर कर फरमा दिए, फिर फरमाया कि ये जो हिस्सों की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कब होगी? 2 कंडीशंस फुलफिल करने के बाद। वो 2 कंडीशंस क्या हैं? कि पहले उसकी जो वसीयत है उसको पूरा किया जाएगा, जो मरने वाले ने वसीयत की है, और उसके अलावा जो उसके ऊपर जो कर्ज है वो अदा किया जाएगा। अल्लाह ताला ने वसीयत कर्ज को वैसे अगर इजमा का क्या है कि पहले सबसे पहले जो कर्ज होता है उसको अदा किया जाता है, और जो क्योंकि कर्ज हर कोई वसीयत कोई भी कर सकता है, पर जरूरी नहीं कि हर मरने वाला मकरूज हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने वसीयत को यहाँ पर पहले लेकर आए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही कोई हम फ्यूनरल प्रेयर्स अटेंड करते हैं, जैसे ही नमाज जनाजा के बाद पूछा जाता है कि भी मैयत पे किसी का कोई कर्ज तो नहीं है, अगर किसी का कर्ज है तो वो सामने आ जाए ताकि उसका कर्ज अदा किया जाए। तो यहाँ से ये भी बात पता चलती है कि कर्ज कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 2-3 बातें पता चलती हैं अगर हम देखें तो इससे ये भी बात पता चलती है कि ये पसंदीदा है कि अगर मरने वाला जो है वो उस जो भी छोड़कर गया है कि उसके कफन दफन का इंतजाम उसी के छोड़े हुए पैसे से किया जाए, नंबर 1। अनलेस एंड अनटिल कि कोई उसका कराबतदार खुद करना चाहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, वो कर सकते हैं। दूसरा कि उसके ऊपर जो कर्ज है वो उसका अदा किया जाएगा। अब कर्ज किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि अगर कोई जैसे सपोज के कोई मरने वाला आदमी है और उसने अपनी बीवी का हक मेहर अदा नहीं किया, तो उसको, या उसने पूरा अदा नहीं किया, तो उसका वो उसके ऊपर ड्यू है तो उसको वो अदा कर उसकी मनी में से अदा किया जाएगा, और अनलेस एंड अनटिल कि वो बीवी उसको माफ कर दे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात नोट डाउन कर लें कि अगर किसी ने मर्द ने 2 तलाकें दी हैं और उसके पास अभी भी रुजू करने का, या 1 तलाक दिया और उसके पास रुजू करने का ऑप्शन मौजूद था लेकिन वो मर गया, तो उसकी विरासत में से उसकी बीवी भी वारिस होगी। लेकिन अगर कोई मरने वाले ने 3 बाइनी तलाक हो गई है, 3 तलाकें हो चुकी हैं, तो फिर और फिर वो अगर जो उसकी बीवी होगी उसका तो अब कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, तो इसलिए वो वारिस नहीं होगी। अनदर कंडीशन कि अगर किसी ने निकाह किया और रुखसती अभी नहीं हुई लेकिन वो मर जाए, तो फिर वो उसकी मनकूहा तो थी ना, तो फिर उसको भी हिस्सा मिलेगा, वो भी वारिस होगी। तो ये बिसाइड द पॉइंट्स बातें थी जो हमने बताई। दूसरी बात, यहाँ पे कर्ज की बात हम कर रहे थे, तो कर्ज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे अभी बता दिया, कोई किसी से जो भी किसी ने कि अगर मरने वाले ने कोई चीज किसी से बोरो की हुई थी तो वो चीज उसको वापस लौटाई जाएगी। अगर मतलब कि मरने वाली औरत है और उसने खुला के लिए अप्लाई किया हुआ था और खुला के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है शौहर को, और वो मर जाती है, तो फिर उसकी जो पीछे तरका छोड़ के जाएगी, तो उसकी मनी से उसके ऊपर ये कर्ज था तो वो भी अदा किया जाएगा। अगर किसी ने कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, कोई एम्प्लॉयज हायर किए हुए थे और उनसे कोई काम मतलब अभी एम्प्लॉयज ने कोई काम किया हुआ था और उनकी उजरत देने से पहले कोई मर जाता है, तो उसकी उन एम्प्लॉयज की उजरत भी पे ऑफ करनी पड़ेगी। यानी कि कहने का बॉटम लाइन ये है कि उस पे कुछ भी जो कर्ज होगा, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा, वो अदा करना मस्ट है। दूसरी बात कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसकी जो वसीयत है उसको भी पूरा करना पड़ेगा। तो वसीयत क्या है कि वसीयत वो चीज होती है कि जो क्योंकि विरासत की तकसीम तो मरने के बाद ही होती है, ठीक है। वसीयत इंसान अपनी जिंदगी में किसी को कर देता है, और वसीयत ये होती है कि अगर कोई करना चाहे तो कि भी मैं वसीयत अपने किसी ग्रैंड बच्चे के लिए, या किसी गरीब रिश्तेदार के लिए, या किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन को मैं ये मनी कोई देना चाहे, तो वो उसकी वसीयत की जा सकती है। पर उसमें भी कंडीशन ये है कि वो वसीयत 1/3 से ज्यादा ना हो, 1/3 से कम हो, यानी कि 33% से कम हो तो वसीयत की जा सकती है। दूसरा पॉइंट ये कि वसीयत वर्सा के लिए नहीं होती, ठीक है। और तीसरी बात ये कि जो वसीयत करना चाहते हैं, तो आपसे ने फरमाया कि
اس کو چاہیے کہ وہ 2 راتیں بھی ایسی نہ گزارے کہ اس کو نہ لکھ کر رکھے اپنے پاس، کیونکہ اس کی وصیت لکھی ہوئی ہوگی تو ہی اس کی ڈسٹریبیوشن کوئی کر سکتا ہے، ادروائز تو نہیں کی جا سکتی، رائٹ؟ تو اس کو لکھنا بھی ضروری ہے جو بھی اس نے وصیت کی ہے۔ انسان جو وراثت جو ہے، یہ میں نے بتایا نا کہ مرنے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں کسی کو جو اگر دینا چاہتا ہے تو وہ اس کو ہبہ کہا جاتا ہے، ورثہ، مطلب اپنے امیڈیٹ فیملی، یعنی کہ مطلب اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں اس کو، پھر ہم وراثت نہیں کہتے ہو اس کو، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ ہبہ ہے، وہ گفٹ ہے، اور وہ گفٹ کی بھی ایسے ہی ہونی چاہیے جو پسندیدہ ہے کہ کسی بھی وارث کی حق تلفی نہ ہو۔ یہ نہیں کہ مجھے یہ فلانا بچہ پسند ہے تو میں ساری اپنا منی جو ہے یا جو بھی میرے پاس میں پوزیس کرتی ہوں میں ساری کی ساری اس کو دے دوں، یہ دوسرے بچے کی حق تلفی ہوگی، اور یہ سخت ناپسندیدہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کی حق تلفی نہیں چاہتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے خود مقرر کیے۔ کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے یہ بہت بڑی بات ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے حصے ہیں، یہ کسی انسان کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو 33% یا لیس دین 33% کی وصیت، اس کی تو بہت دلیل ملتی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے پیارے صحابی تھے، کہ ان کی جب وہ بہت بیمار تھے تو ان کی مزاج پرسی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص خود کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت منی ہے، تو میری تو ایک ہی بیٹی ہے، تو میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میں 2/3 اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ تو آپ سے نے فرمایا نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اباؤٹ کہ میں اگر 1/2 کر دوں، 50% کر دوں، تو آپ سے نے فرمایا نہیں۔ پھر اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ اباؤٹ کہ میں جو ہے 1/3 صدقہ کر دوں، تو پھر آپ سے نے فرمایا کہ ہاں وہ کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ زیادہ، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر فرمایا کہ اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم اس کو محتاج چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تمہیں اس کا ضرور اجر دے گا، ایون اگر تم کوئی ایک نوالا بھی اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی اجر تمہیں ملے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ سے نے فرمایا اس سے بھی کم، یعنی کہ 1/3 یا اس سے کم کی انسان وصیت کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کاش لوگ 1/3 سے کم یعنی کہ 1/4 کی وصیت کریں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 بھی بہت ہے، ٹھیک؟ تو یہ وصیت کی رولنگز آ گئی یہاں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آباؤکم، باپ تمہارے، و ابناؤکم، اور بیٹے تمہارے، لا تدرونا نہیں تم جانتے، ایو کہ کون ہم ان میں سے اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفع میں، فریضۃ من اللہ مقرر کیا ہوا ہے، یہ من سے اللہ کے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیمن، خوب جاننے والا، حکیمہ، حکمت والا، یعنی کہ یہ یہاں پہ یہ بتا دیا کہ تمہیں نہیں پتا کہ اس کی کہ تمہارے نزدیک مطلب کہ کون زیادہ قریب ہے کہ
तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, तुम्हारे पोते या बेटों में से कौन ज्यादा करीब है तुम्हारे लिए नफा करने के लिहाज से? वो तुम्हारे लिए कोई ऐसी चीज करेंगे जो तुम्हारे लिए नफा बख्श हो। और ये अल्लाह ताला के मुकर्रर किए हुए हिस्से हैं। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया, अलीमन हकीमा, खूब इल्म वाला है, खूब जानने वाला है। ये किसी आम इंसान के हिस्से नहीं है, उसका इल्म, उसका इल्म इल्म हिकमत से भरा हुआ है इल्म है। हमें तो जो नजर आता है वो तो सिर्फ नजर आता है, लेकिन अल्लाह ताला का इल्म वो भी है जो हमें नजर नहीं आता। इसीलिए अल्लाह ताला की खूबसूरत यहाँ पर दो सिफात लेकर आए अल्लाह ताला, कि अल्लाह ताला खूब जानता है, और क्योंकि वो बड़ी हिकमत वाला है, उसके तमाम, जिसने पैदा किया है वही ना जानेगा कि किसमें तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतरी है। तो वही उसने, इसीलिए उसने मुकर्रर किए और इनको एज इट इज ही हमने लेना है। वह और ला लिए कुम, तुम्हारी निस्फु आधा है, माँ जो तारका छोड़ गई हैं, अजवाज कुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी, इन अगर लम ना यकुन हो लहुन्ना, वास्ते उनके वलदुन, कोई औलाद। अब इस आयत में जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, मतलब हिस्सों की अल्लाह ताला ने जो मुकर्रर किए हैं, वो उन रिश्तों के बारे में है जो निकाह की सूरत में पेश आते हैं, यानी कि शौहर और बीवी के रिश्ते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो तुम्हारी बीवियां छोड़ जाएं, उनमें से शौहर जो शौहर के लिए कितना है, हाफ 50%, ठीक है। जो भी तुम्हारी बीवियां छोड़ जाए, निस्फ हिस्सा तुम्हारा है। वापस इन, अगर का ना हो, अगर तुम्हारी कोई औलाद नहीं है तो तुम्हारे लिए निस्फ हिस्सा है। वापस इन, अगर का ना हो, लहुन्ना, वास्ते उनके, वलदुन, कोई उनकी औलाद, वापस ला लिए कुम, तुम्हारे, रुबउ, चौथाई है, मिम्मा, उसमें से जो तरकना छोड़ गई हैं, मिम बादी, बाद, वसीयतिन, वसीयत के, यु सीना, वसीयत कर जाए, बिहा, साथ उसके, औ या दईन, या कर्ज के। यानी कि अगर तुम्हारी कोई औलाद है, यानी उन बीवियों की औलादे भी औलाद है, तो फिर शौहर के लिए कितना है, 1/4, ठीक है। और फिर लेकिन कंडीशंस कौन सी पूरी की जाएंगी, कि पहले उनका जो है कर्जा अदा किया जाएगा, और उनकी जो वसीयत अगर उन्होंने कोई की है तो उसको फुलफिल करने के बाद जो मनी बचेगी फिर पूरा किया जाएगा। और यही रूलिंग्स तमाम उसके लिए है कि अगर समझे किसी का कोई मरता है, और मर्द हो या औरत, और उसकी सबसे पहले उसकी कफन दफन का जो है उसमें से खर्चा पूरा हुआ, फिर अगर उसके ऊपर उसको कर्ज था वो अदा किया गया, उसने कोई वसीयत की थी उसको पूरा किया गया, उसको अदा किया गया, और करने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो फिर फिर किसी को कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो सारी, ये तो मस्ट है देना। अच्छा, फिर फरमाया वह, अब बीवियों के बता दी कि उनको कितना मिलेगा। वह और ला लिए हुन्ना, उन औरतों के या बीवियों के, और रुबु, चौथाई हिस्सा है, मिम्मा, उससे, उसमें से जो तरक तुम छोड़ जाओ, इन, अगर लम ना यकुन हो लकुम, तो वास्ते तुम्हारे, वलदुन, कोई औलाद। यानी कि अगर शौहर मर जाता है और कोई औलाद नहीं है, तो फिर बीवी को कितना मिलेगा, 1/4 हिस्सा, 1/4, ठीक है। वापस इन, अगर काना हो लकुम, वास्ते तुम्हारे, वलदुन, औलाद, वापस लहुन्ना, तो वास्ते उनके, असुमनु, 8वां हिस्सा है, मिम्मा, उससे जो तरक तुम छोड़ जाओ, मिम बादी, पीछे, वसीयतिन, वसीयत के, जो सोना वसीयत कर जाओ तुम, बिहा, साथ उसके, औ या दईन, कर्ज के। और अगर तुम्हारी मतलब शौहर मर जाए और उसकी कोई औलाद भी हो, तो फिर बीवी को कितना मिलेगा, सिर्फ 1/3। और उसमें से जो उसकी मतलब जो तुम छोड़ जाओ, बात किसकी, कि अगर वसीयत कर जाओ, मतलब कि वसीयत पूरी की जाए और कर्ज अदा किया जाए। लेकिन अगर सपोज किसी की एक से ज्यादा बीवी है, तो यही डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पहले औलाद ना होने की सूरत में 1/4 उसको, 1/4 जो है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर औलाद
ہے تو پھر 1/8 ہوگا. جو ایک سے زیادہ بیوی ہو تو ان سب میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. اور ان اگر اکانا ہو راجولن مرد کے یوں رسو میراث لی جاتی ہے اس کی کلالتن کلالہ، او یا اوم راتن یا وہ عورت ہو، واسطے لہو اس کے اخون ایک بھائی ہے، او یا اختن ایک بہن ہے، پس لکلی پس واسطے واحدن ہر ایک کے من ہما ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور سینیریو بتایا کہ اگر ایسا مرد ہو یا عورت کے میراث ہو، یعنی کہ اس کا جو چھوڑا ہے کسی نے، جس کے نہ ماں باپ ہو. کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ شخص کے جس کے نہ والدین ہو، نہ دادی دادا ہوں، اور نہ ہی کوئی اولاد ہو، اور نہ ہی کوئی گرینڈ چلڈرن ہو. ذرا اولاد نہیں تو گرینڈ چلڈرن کہاں ہوں گے؟ خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، اس کو کلالہ کہتے ہیں. اور کلالہ کے بہن بھائی البتہ ہو سکتے ہیں، جو یہاں پر کنڈیشن بتا دی کہ اس کے اگر کوئی اس کا اگر ایک بھائی ہے یا اس کی ایک بہن ہے، تو پھر ان میں سے بہن اور بھائی کو ہر ایک کو ان میں سے 7th حصہ ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا، 1/6 ملے گا. واپس اور باقی جو ہے اس کی جو 1/6 اس کو ملا، تو 5/6 جو بچے گا وہ کلالہ اگر جس کی کوئی نہ ماں باپ ہے تو وہ اس کو پوری رائٹس ہیں کہ وہ پورے کا پورا اس کو کسی کو بھی چاہے وصیت کر سکتے ہیں. وصیت یعنی کہ واپس ان اگر کانو ہوں اکثرا زیادہ من ذالکا اس سے، واپس ہم ان کے لیے شرکا ساجی برابر ہیں، فی ثلثی 2/3 سے، من بعدی بعد وصیت کے، یوسا جو وصیت کی جاتی ہے، بیہا ساتھ اس کے، او دینن یا قرض کے، غیر مضارن. اچھا یہ ہم آگے پڑھتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور سینیریو بتا دیا کہ اگر کلالہ ہے کہ اس کے پہلے تھا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان دونوں کو 1/6 ملے گا. لیکن اگر اس سے زیادہ بہن بھائی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر سب 1/3 جو ہوگا نا وہ سب میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا. یہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے، اور یہ حصے بھی وصیت اور قرض کے ادا ہونے کے بعد دی جائے گی، بشرطے کہ ان سے میت نے، اچھا یہ غیر مضارن جو یاد ہے نا کہ بشرطے کہ میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو وصیت کی جاتی ہے اس کے بارے میں یہ حکم بتا دیا کہ وصیت ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں کسی کی حق تلفی نہ ہوئی ہو. اگر اس غلط وصیت ہو گئی ہے، ویسے تو وصیت کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، یہ تو سب مطلب کہ وہ ہوتی ہے، لیکن اگر دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے والے نے صحیح وصیت نہیں کی جو 33% ہے، تو پھر اس کو دوسرے لوگ سب مطلب پورے لوگوں جو اس کے باہمی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر باہمی ڈسکشن کے ساتھ جو ہے اس کو دوسری کسی لوئر کی پریزنس میں یا مطلب کوئی جو جاننے والا ہو اس کی پریزنس میں اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. ادروائز یہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مطلب کہ یہ بہت وہ ہوتی ہے شیورٹی کے ساتھ، اگر کوئی وصیت لکھی ہے تو اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. یہاں پہ یہی فرما دیا کہ بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تو اسی طرح تقسیم کیے جائیں گے. وصیت من اللہ، یہ وصیت مقرر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، حلیم بہت تحمل والا ہے. پہلے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیے ہیں حصے کہ اللہ تعالیٰ علیمن حکیمہ، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی 2 ایسی صفات آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بھی ہے اور بڑا بردبار علم والا بھی ہے، تحمل والا بھی ہے، بہت نرم ہے. اللہ تعالیٰ کی شفقت اس میں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بڑا شفیق ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا.
उसने ये कानून इसलिए बनाए कि वो अपने बंदों पर ज्यादा से ज्यादा सहूलत उनके लिए प्रोवाइड करे और उनके लिए कोई मुशक्कत ना हो और उनके लिए कोई वो तंगी में मुब्तला ना हो, जो यहाँ पर खूबसूरत अल्लाह ताला की सिफात आई है। फिर फरमाया तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के तिल का ये हैं हुदूद, अल्लाह ताला की हदें, अल्लाह की। वमन युतिई, और जो कि कहा मानेगा, इताअत करेगा अल्लाह अल्लाह की, व रसूला, और रसूल की, हु उसके, युदखिलहु, वो दाखिल करेगा उसको, जन्नातिन, जन्नतों में, तजरीब चलती हैं, मिन ताहती, नीचे, हा उनके, अनहारू नहरी, खालिदीना, रहेंगे वो हमेशा, फीहा उसमें, वज़ालिका, और ये है अलफौजुल, बड़ी कामयाबी, अल्फौजु, कामयाबी, अल अजीम, बहुत बड़ी। अल्लाह ताला ने यहाँ पर बता दिया कि ये जो तमाम अल्लाह ताला के कानून है विरासत का, ये अल्लाह ताला की हदूद हैं, अल्लाह ताला की लिमिटेशंस हैं जो अल्लाह ताला ने बनाया ये कानून, इसको जो भी फॉलो करेगा और अल्लाह ताला के इस कानून को और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, तो फिर अल्लाह ताला उसको ऐसी बागात में दाखिल करेंगे जिसके दामन में नहरें बहती होंगी और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये है कामयाबी बहुत बड़ी उनके लिए। वमन यासी, और रहे वो लोग जो कोई यासी, नाफरमानी करे, अल्लाह अल्लाह की, व रसूला, और रसूल हु उसकी, वयतअद्दा, और तजावुज कर जाए, हुदूदा, हदों की, हु उसके, युदखिल हु, वो दाखिल करेगा, हु उसको, नारन, आग में, खालिदन, हमेशा रहने वाले हैं, फीहा, बीच उसके, वा, और लहू, वास्ते उसके, अजाबन, अजाब है, मोहीन, बहुत रुस्वा कुन, जलील करने वाला। यहाँ पे दूसरे लोग हैं जो अल्लाह ताला की इस कानून की नाफरमानी करें और अल्लाह ताला की और उसके रसूल की जो अल्लाह ताला ने हदों को निकल जाए, अल्लाह ताला के इस कानून की बिखेर दे, इस कानून के मुताबिक ना काम करे और अल्लाह ताला की हदूद से निकल जाए, तो अल्लाह ताला उसको फिर आग में दाखिल करेंगे और वो फिर वहाँ पर हमेशा हमेशा रहेंगे और उनके लिए अजाब है बहुत दर्दनाक। कितनी खूबसूरत आयात के साथ अल्लाह ताला ने हमें ये विरासत का कानून सिखा दिया कि ये हमारे सब के लिए इसको फॉलो करना कितना जरूरी है। आज जो हम देखते हैं कि जिस कानून को या तो लोगों को पता नहीं होता या इसीलिए इसके अगेंस्ट जाते हैं और मतलब कि औरतों को उनके हुकूक नहीं दिए जाते, बहनों को उनके हुकूक नहीं दिए जाते, बेटियों को उनके हुकूक नहीं दिए जाते, तो या फिर ऑन द अदर हैंड साइड के सारा माल जो है वो लड़कियां बेटियां कहती हैं ये हमारी माँ की निशानी है, हमने रखना है। तो ये सारी जो मतलब कि अल्लाह ताला की हुदूद की हुक्म की नाफरमानी की जाती है, तो मोस्ट लाइकली कि बिकॉज की इल्म की नॉलेज की कमी है, इल्म की कमी है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस इल्म को लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने इतनी सिंपल आयात हमें दे दी है, इतना सिंपल कानून हमें दे दिया है कि इसको फॉलो करोगे तो तुम्हारे लिए कामयाबी है, नहीं फॉलो करोगे तो तुम्हारे लिए रुस्वा कुन अजाब है आग का, जिसमें तुम हमेशा रहोगे। और देखें ये कितनी बड़ी वईद, मतलब हमें कंक्लूजन्स बता दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस कानून को फॉलो करने वाला बनाए और इसका इल्म लेने वाला बनाए। कुछ बातें हैं कि विरासत के आखिर में कि विरासत जल्दी तकसीम करनी चाहिए, इसमें कोई खयानत नहीं कर सकता, और वसीयत तो बता दिया था कि 1/3 से ज्यादा की नहीं हो सकती। और ये अल्लाह ताला की तकसीम और मतलब कि अच्छा, तकसीम के बगैर कोई हिस्सा इधर उधर अगर करेगा तो वो जुल्म करेगा, जैसे यहाँ पे बता दिया। और तकसीम के साथ मतलब कि इसमें और तो सबके हिस्से बता दिए अल्लाह ताला ने। और ये तकसीम चाहे थोड़ी सी विरासत हो या बहुत ज्यादा हो, जो मुकर्रर हिस्सा है वो इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होना मस्ट है। एक और बात यहाँ पे बता देते हैं कि विरासत जो है
اس کو کون وارث نہیں ہو سکتا؟ تو کوئی کافر اگر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، کوئی قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا، کوئی غلام جس کی مطلب اس کی اولاد نہیں تھی تو پھر اس کا آقا اس کا وارث ہوگا، لیکن جو ہے غلام آقا کا وارث نہیں ہوتا۔ پھر جو اللیجیٹیمیٹ چائلڈ ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا وارث نہیں بنے گا۔ ہاں، ماں اور بچہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔ پھر اندر کنڈیشن کی اگر اندر بات کے لیان جو ہوتے ہیں، لیان لعنت کرنا، کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر یہ لیان لگائے کہ میری بیوی جو بچہ کیری کر رہی ہے وہ اس کا بچہ نہیں ہے اور میں اسے اعلان برات کا اظہار کر دے، تو وہ بچہ اپنے باپ کا وارث نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح اگر کوئی بچہ اسٹل بورن پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ وارث نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اینڈ وہ سروائیو کرتا ہے تھوڑی عرص، چاہے وہ سروائیو کرتا ہے، مطلب لائف پیدا ہوا اور اس نے تھوڑی دیر سروائیو کیا اینڈ دین ہی پیسڈ اوے، تو پھر وہ وارث ہوگا۔ اندر کنڈیشن کہ اگر کوئی باپ اور بیٹا ایک ہی حادثے میں بیک وقت ڈائی ہو جائیں، مر جائیں، تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ ہاں، لیکن اگر دونوں میں سے جو بھی زندہ رہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ رہے، تو وہ زندہ رہنے والا مرنے والے کا وارث ہوگا۔ تو یہ تقسیم بتا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کتنی خوبصورت، اور یہ علم الفرائض اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس علم کو پڑھ سمجھ کے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دی ہیں، کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ ہمیں تجاوز کرنے سے بچائے اور ہم اس کے حکم کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اس کے احکامات کو پابندی سے ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔